बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। प्यार नाज़रीन आ गई मैं आज एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। प्यार नाज़रीन, ये मेरी वीडियो जो है पहले ईद से पहले की बनी हुई है, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। एक तो बारिशों का मौसम था, ऊपर से हम गाँव चले गए, इस वजह से ये मैंने व्लॉग बनाया था स्पेशल ईद व्लॉग। तो ये जो है ना अपलोड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है कि मैं इस दफ़ा जो है ना गांव में जाके हमने कुर्बानी वगैरह की थी, उधर ही हम जो है ना हमारा टाइम लग गया। तो ये वीडियो जो है ना एक दिन पहले ही हम ईद से चले गए थे, तो ये मैंने सारी घर की जो है ना क्लीन किया था और घर को बहुत अच्छे से नीट क्लीन करके गई थी। तो अल्लाह ताला जो है ना शुक्र अल्लाह का, ये ईद हमारी जो है बहुत अच्छे से गुज़र गई है। और जिस चीज़ ने कुर्बानी की अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करे, और जो हज पे गए हुए हैं अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, और जो सफ़र उनका अच्छा सा गुज़रे। और ये मैंने पहले सबसे पहले अपने कमरे का जो है ना पंखा साफ़ किया, उसके बाद बहू के कमरे में आ गई हूँ। ये मैंने सारे पंखे वगैरह जो है ना साफ़ कर दिए थे, जाले वगैरह उतारे और घर को अच्छी तरह नीट क्लीन किया। और ये मेरा बहुत ही प्यारा व्लॉग था, बहुत ही स्पेशल मैंने व्लॉग इस दफ़ा बनाया था, ईद स्पेशल व्लॉग, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। तो उधर से आए हैं तो आते ही इतनी थकावट थी और इतने काम पड़े हुए, तो फिर मैंने सोचा कि चलें अभी जो है ना आराम से जो है ना ईद वाली वीडियो अपलोड की है, उसके बाद ये जो है ना आज मैंने सोचा आज करती हूँ। और आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और आप भी बताइएगा आपकी ईद कैसे गुज़री और किस किस ने कुर्बानी माशाल्लाह की है। और वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैंने आज जो है ना अपने घर की जो है ना रूटीन आपके साथ शेयर की है, ये आपने मुझे बतानी है। उसके अलावा सब कहते हैं कि लोगों की घर में फ्रिजें भरी पड़ी हुई हैं गोश्त की, और हमारे घर में तो एक होता है ना, एक निवाला भी नहीं है, क्योंकि हम तो इस दफ़ा गाँव में गए थे, उधर ही सारा जो है ना कुर्बानी वगैरह की है। तो इधर जो लोग देख गए बस एक दो दिन था, बहू और बेटा था घर में, उन्होंने बनाया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, खाली बिल्कुल फ्रिज पड़ी हुई है। बच्चों को मैं कह रही थी कि हमारा तो ना इस दफ़ा क्या कहते हैं ना, लोगों का रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया है मेरे फ्रिज ने। तो फ्रिज में बिल्कुल एक चीज़ नहीं नज़र आ रही। और माशाल्लाह आई हुई थी मेरी बड़ी बहन, कल उनके लिए जो था वो हमने बना दिया था, आखिरी जो पैकेट पड़ा हुआ था, एक ही पैक पड़ा हुआ था, तो वो भी जो है ना मैंने उनको पुलाव बना के दे दिया, और उसके बाद बिल्कुल फ़ारग। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ना अभी काम तो बहुत ज़्यादा बाकी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले ये वाली वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, बहू वाला कमरा भी हो गया, अब मैं आ गई हूँ हाल में। तो ये पता नहीं क्या मसला है, हुड भी लगा हुआ है, फिर भी जो है पंखे वगैरह इतने गंदे हो जाते हैं, ऐसे डस्ट वगैरह। और आपको तो वैसे पता ही है, जो पाकिस्तान के रहने वाले मेरे बहन भाई हैं उनको सबको पता है कि आजकल कितना मौसम ख़राब था, अंधेरियाँ बारिशें, इस वजह से जो है ना ज़्यादा होता है। हमारा बिल्कुल घर बंद है, फिर भी ये चीज़ें जो है ना इसी तरह हुई पड़ी हैं। लेकिन जिनका घर खुला है पता नहीं उनका क्या हाल होता होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो बेचारे क्या करते होंगे, उनका कैसे ये सारा सिस्टम साफ़ रहता है, ये सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं। तो मैं ये देख के ऊपर बैठ के डांस कर रही हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि सारे मेरे जो है ना पंखे साफ़ हो गए। अब बस हाल वाला रह गया, वो भी इंशाल्लाह करती हूँ। और इसके बाद गर्मी जो है वो इंतहा की है, बहुत ज़्यादा गर्मी ने तो ऐसे ना बस दिल ही घबरा दिया है, पता नहीं क्या करें। अच्छा जी, ये ना थोड़ा सा गर्म था पंखा, चल रहा था ना, तो मैंने एकदम से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इसके ऊपर ना ये ऐसे बन गया था, निशान वगैरह लग गए थे। फिर मैंने सोचा कि इसको दोबारा से जो है ना साफ़ करती हूँ। मैंने फिर दोबारा से साफ़ किया। और उसके अलावा सब आप कहते रहते हैं कि आप सफाइयाँ ही करती रहती हूँ। मैं सफाइयाँ घर के सारे काम ख़त्म करती हूँ और फिर उसके बाद कुछ और सोचती हूँ। लोगों को होता है कि सबसे पहले औरतें जो होती हैं वो कपड़ों का करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, शॉपिंग पे इतना खुश होती हैं। मैं अपने घर के काम करके बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि घर के काम जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बंदा जो है ना साफ़ सुथरा ही पता चलता है कि बंदा की सफाई, घर की सफाई हो ना, तो अपना तो फिर बंदा करता ही रहता है ना, जो भी काम करने हो, तो बाकी का घर साफ़ होना चाहिए। अच्छा जी, माशाल्लाह ये सारे काम हो गए थे, और मैंने सोचा था पंखे वगैरह साफ़ किए हैं। तो आज जो है ना ईद से पहले की एक दिन की मेरी वीडियो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि सारे ये कपड़े प्रेस करके हमने लगा दिए हैं, मर्दों के औरतों के सब के।
یہ جی بہو کے میکے سے گندم آئی ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ چہرے وغیرہ ساری میں نے سیٹ اپ جو ہے نا جس طرح کا آیا تھا نا اسی طرح میں نے کر دیا۔ آج یہ میری بہو کو سوجی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ ماما آپ بیٹھ جائیں میں کرتی ہوں۔ میں نے اس کو بولا بھی ہے کہ نہیں میں کرتی ہوں، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نا بس آپ کو واش کر دیتی ہوں، آپ پھر ویپر لگا دینا۔ میں نے کہا چلیں جی، ابھی میرے دیکھیں حال کیا بنا ہوا ہے۔ وہ پھر گھر واش کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اس نے، میں نے پھر یہ میٹ واش کرنے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ میٹ بھی اتنے گندے ہو گئے تھے، میں نے اب نئے لینے ہیں، بس گرمی کی وجہ سے نہ تو بازار جانے کی کوشش کر رہی ہوں، جا ہی نہیں پا رہی۔ کل گئی ہوئی تھی، کچھ تھوڑی سی چیزیں لے کے آئی تھی 1-2 دن پہلے عید سے ہی، تو وہ بھی بس ایسے کیا فائدہ، اتنی گرمی، نہ تو نئے کپڑے پہننے کو دل کرتا ہے نہ ہی کچھ ایسے کھانے پینے کو، ایسے گرمی کی وجہ سے بس پانی پیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بتانے والی ہوں کچھ اور چیزیں جو کہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہے شیئر کیا کروں گی۔ آپ نے ضرور دیکھنے ہیں اور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بتائیے گا ضرور آج کا ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ اتنی دوڑ بھاگ، اور صبح 9 بجے ہماری ٹرین تھی، ہم نے صبح جانا تھا اپنے سسرال۔ میں نے سسرال میں اور میکے کے درمیان میں ایک گاؤں میں رکھا ہوا تھا یہ جو قربانی کا انتظام۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی بہو کو میں نے بولا کہ مجھے دے دو اب پائپ، کام جو ہے نا بالکل ختم ہو گیا تھا، اب یہ بیر رہ گئی تھی۔ اس کو جب بھی میں کرتی ہوں نا واش تو اتنی پیاری ہو جاتی ہے، سب مجھے کہتے ہیں کہ یہ پلاسکٹ کی بنی ہوئی ہے، یہ اصل ہے، یہ ہے تو دوسرے والی ہے، لیکن اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی پیاری ہو جاتی ہے جب اس کو واش کریں، چاہے سرف کے ساتھ کریں چاہے سادہ کریں تو بڑی پیاری لگتی ہے۔ اس کے بعد باہر کا تو میں نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہے نا سامنے بالکل دکان بن گئی، اس کی وجہ سے ہمارے بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑے سے کپڑے تھے، میں نے سوچا وہ بھی واش کر دیتی ہوں تاکہ بعد میں بہو کو جو ہے نا کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، وہ پھر گھر میں بچی بھی ہے، اکیلی بھی ہوگی اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے وہ کپڑے بھی جو ہے نا وہ بھی واش کر دیے۔ صاف کپڑے تھے اور نئے کپڑے تھے، تو مردوں کے کچھ ہم نے پریس کر دیے تھے، جو کہ نئے آئے ہیں وہ بھی میں نے ساتھ ہی پریس کر کے جو ہے نا شروع کر دیے تھے، واش بھی کر دیے تھے۔ یہ سارے کام ختم کر کے پھر اس کے بعد میں جو ہے نا گئی ہوں صبح، تو ماشاءاللہ یہ سارے گھر کے کام ختم تھے، پھر میں ادھر سکون سے جو ہے نا 2 دن گزارے ہیں، ورنہ تو بڑا مشکل ہے۔ اس کے آگے جو ہے ماشاءاللہ بڑی بیٹی کی اینیورسری کی جو ہے نا وہ ادھر کی ہے، وہ بھی بہت جلد آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ دیکھیں سارا چھت بھی میں نے واش کیا ہے، اور اوپر سے میں نے سوچا تھا کہ آج ہم نا چھت پہ جو ہے نا کھانا وغیرہ بھی بنائیں گے، لیکن یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا کچھ بھی نہیں بنایا، ٹائم ابھی ہے تھا، میں نے سوچا کہ چلے یہ کام ختم کرتے ہیں، ابھی اوپر جو ہے نا اوپر ہی کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ ملتی ہوں پھر اسی طرح، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔